रविवार को राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह राय का जन्मदिन विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुबह आरकेपुर मंडल कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के छनबन, लोकनाथ आश्रम, दसवीं घाट और महाश्मशान में स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसके बाद मंडल के आईटी और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की पहल पर राम ठाकुर आश्रम में फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रणजीत सिंह राय भी उपस्थित रहे और जरूरतमंद विद्यार्थियों में शैक्षणिक सामग्री वितरित की। दोपहर में जिला युवा मोर्चा द्वारा राजगढ़सी कला केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मंत्री ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। रक्तदान शिविर जैसी सराहनीय पहल के लिए मंत्री ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और युवाओं ने समाज में सेवा और अधिक सक्रिय भागीदारी की अपील की। इसके अलावा जन्मदिन समारोह के तहत उदयपुर महाकमा अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल और मिठाई भी वितरित की गई। সরকার পরিবর্তন সরকারের সংবিধানকে যে দীর্ঘদিন বঞ্চিত থেকে সরকার পরিবর্তন হলে একটা প্রত্যেকের মধ্যে একটা আশা জন্মায়, এটা অস্বীকার করার কারণ নেই। প্রত্যেকটা মানুষকে কিছু না কিছু নিজের মতো করে দাঁড়াতে হবে এবং এটা স্বাভাবিক। শুধু আমি আমার সার্ভিস দেবো, বাট আমি তার বিনিময়ে কিছু পাবো না। আমি সার্ভিস দেবো কিন্তু আমি শক্তিশালী হতে পারবো না, এই দুঃখটা আমি জানি অনেকের করতে হবে এবং সময় সময় আমাদের কথা বলা হয়। আমরা এগুলোর জন্য আমরা প্রচেষ্টা আছি যে একটা কি জায়গাতে যেখানে একটা জায়গাতে পৌঁছাতে হবে। তো এটা ঠিক যে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি। মানুষ অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের এবং মহিলাদের যে অবস্থায় ছিল আজকে সেই মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান। ব্যুরো রিপোর্ট, ফ্যাক্ট ফাইন্ডার।